Pero ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 1. Aku mau mewawancarai Bapak Hombing sebagai guru ekonomi di SMA Negeri 30 Jakarta. Jadi kami akan mewawancarai Bapak mengenai ekonomi untuk keperluan proyek majalah bahasa Inggris kami. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Azalia Sadebaran. Nama saya Nurul Abdusari. Nama saya Gita Safira. Nama saya Disma Pratimi. Oke, untuk pertanyaan pertama, sudah berapa lama Bapak mengajar ekonomi di SMA Negeri 30 Jakarta? Oke, thank you untuk kelas 11 2. Pertanyaan pertama di 30 sudah tahun ke-8 mengajar ekonomi. Baik. Next. Selanjutnya, mengapa Bapak tertarik untuk mengajar ekonomi? Sebenarnya bukan tertarik tapi panggilan karena Pak Hombing sarjana ekonomi dan mengajar guru ekonomi. Selanjutnya, pada trauma krisis moneter tahun 1998 belum pudar di masyarakat Indonesia. Luka krisis ini mendalam karena politik. Bagaimana keadaan Indonesia saat inflasi di tahun ini terjadi, Pak? Inflasi naiknya harga barang tahun ini nggak begitu parah karena diawali dari pertanyaan 98. Kalian belum lahir kan? Pak Hombing sudah berdiri di Salemba, sudah berdiri di Keramat Raya melihat kejadian 98. Pada masa itu memang inflasi luar biasa, tapi di tahun 2024 inflasi masih bisa diatasi oleh pemerintah. Harga barang tidak begitu mahal, kemampuan ekonomi masyarakat juga daya belinya luar biasa baik. Oke? Menurut Bapak, adakah kasus inflasi di Indonesia yang belum terselesaikan dan sulit untuk dikendalikan? Kalau secara ekonomi inflasi pasti ada, tapi inflasi yang sulit dikendalikan sampai saat ini bangsa kita bisa mengatasinya. Oke Pak, sebagai guru ekonomi, apakah dampak inflasi benar-benar mempengaruhi Bapak saat mengajar? Pak Hombing nggak punya dampak. Kalau saya kan ngajar kan ngajarin aja apa sih deflasi, apa sih inflasi, saya kan ngajarin. Dampak secara langsung ke Pak Hombing nggak ada, pengaruhnya tidak begitu signifikan. Artinya kemampuan Pak Hombing untuk membeli sesuaikan dengan kemampuan dan kebutuhan Pak Hombing. Selanjutnya, bagaimana cara Bapak dalam menghubungkan persoalan perekonomian dengan kehidupan sehari-hari siswa? SMA 30 sangat diversification, sangat heterogen, bermacam-macam Nah Pak Hombing kan merangkul itu semua menjadi bersinergi. Yang kaya jangan songong, yang nggak punya juga jangan menjadi malu sendiri, tapi harus bekerja untuk memperbaiki kehidupan mereka. Selanjutnya, bagaimana cara Bapak mendorong siswa untuk mengembangkan keterampilan berpikir kritis dan analisis dalam memecahkan masalah ekonomi? This problem solving, ada masalah jangan dipersoalkan, cari penyelesaiannya. Selanjutnya menurut Bapak, bagaimana kebijakan fiskal dapat digunakan untuk memenuhi perekonomian? Kebijakan fiskal yang diterapkan oleh pemerintah pasti untuk kesejahteraan bangsa Indonesia, bukan untuk kesejahteraan pejabat. Kebijakan moneter, kebijakan fiskal yang diambil oleh Departemen Pemerintah melalui Departemen Keuangan itu untuk kemakmuran rakyat. Lanjut. Bagaimana perdagangan internasional dapat memengaruhi pertumbuhan ekonomi suatu negara, Pak? Nanti kalau kalian ngambil ekonomi di UI, ada satu mata kuliah namanya ekonomi internasional. Aku tidak bisa lepas dengan orang lain. Aku adalah makhluk individu, aku juga makhluk sosial. Setuju? Maka ini manusia membutuhkan kebutuhan yang sama, maka kita saling berbagi. Itu yang disebut dengan dunia internasional. Aku butuh kau, kau butuh saya. Itulah kita dunia internasional. Maka ekonomi internasional pasti saling berhubungan. Yang terakhir,
Mengapa inflasi memengaruhi kehidupan manusia itu, Pak? Daya beli. Kalau kami bicara pengaruh yang makro, banyak pengangguran lah, kemiskinan lah, apalagi kerawanan sosial lah, penjambretan lah, banyak sekali. Baik, terima kasih banyak Pak Hombing untuk waktunya sehingga bisa menjawab dari wawancara kami. Sekian wawancara dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terpotong dulu ya. Bye-bye. Ditonton sampai selesai ya. From the interview with Pak Hombing, it can be concluded that inflation in 2024 can be controlled and people's purchasing power is good. Economically, inflation will always exist but can be controlled. Inflation can affect human life because it can cause impacts such as unemployment, poverty, crime, and so on. Inflation does not affect Pak Hombing while teaching because there is no influence from outside purchasing power. In teaching, Pak Hombing develops student skills by working together. Furthermore, according to Pak Hombing, fiscal policy is implemented for the welfare of society, and international trade influences economic growth because all countries need each other. Teacher, inflation in Indonesia has increased. This can be caused by various factors, such as price increases. The government and Bank Indonesia are trying to counter inflation with various policies, such as fiscal and monetary policies. However, inflation continues to rise and is one of the current economic challenges in Indonesia. Conclusion from number 5 and 6. The conclusion is that the impact of inflation does not affect the research person as a teacher, for the reason that there is no influence on purchasing power outside of teaching only in a uniform like a teacher. Apart from that, there is also that a teacher must embrace his students for a better life so that their economy will also be better in the future. Apart from that, the effect of inflation is not significant because all people have to buy according to their abilities and needs. Don't make the root of the problem a problem, but look for solution and solution. Someone we have a complicated problem looking for the problem. That's what's wrong. If there is a problem, we have to look for alternative solution. What is the solution? Don't accuse each other. Once we know the root of the problem, we will know the solution. That is one way to find the best way to solve the problem. From the conclusion of Pak Hombing's answer regarding his opinion on how fiscal policy can be used to influence the economy, he said the fiscal policy implemented by the government is definitely for the welfare of Indonesian nation, not for the welfare of officials. Monetary policy and fiscal policy taken by the government and the finance department are for the prosperity of the people. Quote from opini Kementerian Keuangan.go.id, fiscal policy is one of the policies that is just according to the economic cycle that occurs in the world, namely transactions. Fiscal policy can influence buying and selling transaction activities in society, such as taxes that regulate legal issues and even tax incentives. International trade greatly influences a country's economic growth. If a country exports more than it imports, then that country's national income will increase and have a positive impact on economic growth. And the influence of inflation is very influential in life because the influence of inflation increases the price of goods, unemployment, poverty because demand is high, supply is small, so it increases.